Okay, see the question again. Power dissipated across the 8 ohm resistance in this circuit is 2 watt. Okay, the power dissipated in the 3 ohm resistance. So what will be the power dissipated through this? So to find this, let us give A and B point. Okay, so potential difference across A and B is equal, according to Ohm's law. So current, suppose current is passing through, this is I1 and this is I2. So potential difference is nothing but current into resistance, current into resistance. So potential drop or potential difference, if we go through this way across 8 ohm resistance, it will be I2 8. Okay, across this I1 1 plus 3 is equal I2 8 ohm. Okay, so that is 4I1 is equal 8 I2, right? So I1 is equal to I2. So one relation we obtain is in between I1 and I2, one relation we have I1 is equal to I2. Now power across 8 ohm. So it is given power across 8 ohm is given. What is the expression for power? V into I. Okay, V into I. It is 2 watt. It is given. So as we have current and resistance, so that is I2 square R. It is I2 square 8. Okay, is equal to, right? As we know that power P is equal to V into I, so we know that V is equal to IR. Okay, V is equal to IR according to Ohm's law. So if you put the value of IR, so I, so I square R. So in this case, in place of I, we are writing I2 because I2 current is flowing through this, and in place of R, we are writing 8. Okay, same expression. So power is already given as 2 watt. Power to dia ase. So I2 is equal what? So what you are going to find out? You have to find out the power dissipated through 3 ohm. So you have to find out I1. So with this you can find out I1. Okay. So I1 to the তুমি উলিয়াব পাৰা তেতিয়ালে power across 3 ohm তুমি উলিয়াব পাৰিবা. So you have this relation, right? So I2 square is equal 2 by 8. It is nothing but 1 by 4. So I2 will be root over 1 by 4. It is 1 by 2. So I2 is equal what? 1 by 2. So 2 into 1 by 2, that is 1 ampere. So 1 ampere current flows through 3 ohm. So you can easily find out power. So power, therefore, according to the question, power across 3 ohm. You are asked to find out power across 3 ohm. So according to this relation, P is equal I1 square R. You have to use this relation, I1 square R. Okay. So what is I1? I1 is equal to 1. What is R? R is equal to 3. So answer is 3 watt. So where is T watt? T watt is D. This is the answer. 3 watt is the answer. Right? Any question? বুজি পালা? পাৱাৰৰ কাৰণে বঢ়িয়া অংক এইটো। পাৱাৰ ডিসিপেশন এইবিলাক বুজিব কাৰণে। হা, কাৰ্য শক্তি আৰু ক্ষমতা। Any question? আৰু এবাৰ বুজাই দিম। চোৱা, তোমালোকক দিয়া আছে 8 ওমৰ মাজেৰে যোৱা across 8 ওমত তোমাক পাৱাৰ কিমান লস হ'ল, ডিসিপেট হ'ল, কিমান পাৱাৰ লস হ'ল। পাৱাৰ লসৰ ফৰ্মুলাটো আমি জানো যে P is equal V into I. V ঠাইত যদি তুমি ওহমছ লৰ পৰা IR বহাই দিয়া
তেতিয়াহ'লে v ঠাইত মই কি পালো i r দুটা i আছে i স্কয়াৰ r হ'ল সো এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলে আমি পাৱাৰ পাম i স্কয়াৰ r তোমাক দিয়া আছে 8 ওমৰ মাজেৰে যোৱা পাৱাৰটো 2 ওয়াট বুলি কৈছে আকৌ আমি এটা কথা কইলো কি এইটো পইণ্ট উপফালে কিনি কাৰেন্ট গৈছে তলফালে কিনি কাৰেন্ট গৈছে কিন্তু parallel connection potential difference একে হ'ব so এইফালে potential difference কিমান হ'ব according to Ohm's law v is equal I into r I মানে কিমান I1 r মানে কিমান দুটা কারেন্ট আছে রেজিস্ট্যান্স আছে 1 আৰু 3 4 হ'ব so 4I1 আৰু তলফালে কিমান is equal 8I1 এটো Ohm's law পৰা আহিলে ঠিক আছে A আৰু B পইণ্টৰ মাজৰ potential difference আৰু এটা যদি এফালে থাকে এফালে যদি এটা লাইন থাকে হে এটাই হ'ব এফালে বলে এটা আছে হেৰি এফালে আছে বলে 12 ওম কারেন্ট বলে I3 তে I3 into 12 হ'ব is equal I3 into 12 যদি থাকে parallel connection so এইটো ৰিলেশনৰ পৰা তুমি কি উলিয়ালা তুমি পালা I1 is equal to I2 ঠিক আছে এতিয়া তোমাক দিয়া আছে কি তোমাক দিয়া আছে এই তোমাৰ মাজে power dissipation so hetu power hobo I square এই তোমাৰ কিমান I2 square into 8 এটো ৰিলেশন হ'ব I square current of whole square into resistance এটো হ'ব power so is equal কিমান দিয়া আছে তোমাক 2 watt বুলি question টো দিয়া আছে so তেতিয়া হলে তুমি I2 কিমান পাবা I2 is equal I2 whole square 2 by 8 2 by 8 মানে কিমান 1 by 4 so I2 square is equal to 1 by 4 I2 is equal কিমান হ'ব root over লব লাগিব root over ললে 1 by 2 হ'ব so I2 value 1 by 2 তুমি I2 value to 1 by 2 বহাই দিয়া বহাইলে তুমি I1 লব এইফালে দি কিমান কারেন্ট গৈছে তোমাৰ ওলালে এইফালে দি কিমান কারেন্ট গৈছে 1 এম্পিয়াৰ কারেন্ট গৈছে 1 এম্পিয়াৰ আৰু এইফালে দি 0.52 1 by 2 মানে কি 0.5 এম্পিয়াৰ কারেন্ট গৈছে এটো দৰকাৰ নাই আমাক লাগে 1 এম্পিয়াৰ কারেন্ট এইফালে গৈছে তে 3 ওমত কিমান হ'ব দিবালে 3 ওমৰ 3 ওমত পাৱাৰ ডিসিপেশন এই ফৰ্মুলাটো মতে I1 square r I1 মানে 1 square মানে 1 এ হ'ব r is equal 3 watt answer to 3 watt হ'ব ঠিক আছে এতিয়া বুজি পালা বুলি মই ধৰিলো next to যাও next question question number 5 in India write down in India domestic power supply is 220 volt in USA it is 110 volt okay India domestic power supply to 220 তাৰমানে আমাৰ ঘৰত 220 ভোল্ট আহে সবৰে ঘৰত আহে আমি 220 ইউজ কৰো USA 110 ভোল্ট ইউজ কৰে ঠিক আছে if 60 watt is used in India for resistance capital R what will be the resistance in USA for
the 60 for the same power 60 watt. Question 2. Option kita whole capital R, number B twice R, number C R by 4, number D R by 2. It's a power problem. This is also power problem. Ki hobo? Anybody tell me? Buji pala? Question to buji paisa? Yes, sir. Simple calculation. So last question. Another question, Tim. Write down the total power dissipated in watts in the following circuit. You have to find out. Question number 6. The total power dissipated in the following circuit. लिखी जावा question to पटापट किमान power dissipate होगा तो मैं circuit दिन 634 circuit to hold 6 ohm 3 ohm 4 ohm and the battery is 18 volt. Okay, so you are asked to find out net power dissipated. Okay, net power dissipated, kiman power dissipate hol, right? (16, 40, 54, 4). So A is equal 16 watt, B is equal 40 watt, C is equal 54 watt, D is equal 3 watt, not 3 watt, 4 watt. 4 watt. Okay, options are given. So can you solve this? You have only 2 minutes. 2 minutes how much is it? Paibana korbo. Simple kana kosuma. So I think you can do this. Gute kita resistance of mane power kiman dissipate hobo, kiman loss hobo. Uliabo lage. So we have the formula P is equal V into I, as you know. So definitely you can find out. Answer kunta hobo? Hello. Go ahead, sir. 5 minutes hack kori my class. Mo go ahead. Mo class hack ho gaye. ठीक है sir. Okay, dear students, have you done this? Kune parle A hobo? Kune kole? Tomnabi kole A hobo? Hat kune dangise? Dorothy dangise hat. Ne ki koise Dorothy? B hobo boli koise. Rani Mukherjee koise ki C hobo. Sweta Hazarika koise D hobo. Sobe belek belek koise dekhon. Moi ki kori ta moi kori dia bhal hobo. Na jano? Okay. Let me help you.
এতে কৰিব পাৰিবা আনসাৰ কিমান হ'ব কোনটো হ'ব এ হ'ব নে বি হ'ব নে সি হ'ব সি You can use this formula or b square by r. একেটাই কথা b square by r ইউজ কৰিলেও হ'ব এটো ইউজ কৰিলেও হ'ব b square by r ইউজ কৰিলেও হ'ব কোনটো হ'ব c সি গুড 54 ওলাইছে i স্কয়ার কৰিলে কিমান হ'ব i স্কয়ার 9 r ইকুয়াল কিমান 6 ওকে সয় পাইছে না 54 কিবা কৈছিলা হেল্ল' কিবা সুধিছিলা Sir, 2 ohm আৰু 4 ohm to parallel হ'ব নি? নহব নহব মই দেখাই দিছো ৰবা বহুতে কনফিউজন কৰে তেনেকে দেই এই 3 আৰু 6 আঁতৰাই দিলে কি হ'ব 2 হ'ব হয়নে হয়নে আঁতৰাই দিলে আমি 2 ওম হ'ল ঠিক আছে এতিয়া কৈছে যে 4 আৰু 2 প্যাৰেলাল হ'ব নেকি নহব কেলে নহব মই কৈছো না এটো বেটাৰি পৰা কানেকশন আই কাৰেন্ট গৈছে আই কাৰেন্টটো ইয়াৰ মাজেদিও গৈছে সেম কারেন্ট ইজ ফ্লোইং সো এটো সিরিজত হ'ব না প্যারালাল হলে রাস্তা বেলেগ হৈ যাব কথা গম পাইছা দুটা প্যারালাল নহব একে কারেন্ট ফ্লো হ'ব সেম কারেন্ট ইয়াত যদি তুমি এটা দি দিয়া ইয়াত এটা মই 2 ওম দি দিলো তেতিয়া কারেন্টটো গল হয় এইখিনিত ভাগ হৈ গল এইখিনিত এফালে এটা ৰাস্তা পালে এফালে এটা ৰাস্তা পালে হেতু এটা প্যারালাল হ'ব এটো বেলেগ হ'ব এটো লগত নহব এই দুটা প্যারালাল হ'ব সো এই দুটা কারেন্ট এই কারেন্টটো ভাগ হৈ যাব এফালে যাব আকৌ ইয়াত লগ লাগিব সো এই দুটা প্যারালাল হ'ব কিন্তু ইয়াৰ লগত প্যারালাল নহয় ঠিক আছে সো যদি অকল 2 থাকে তেতিয়া ৰাস্তা এটা থাকিলে না আই কারেন্টটো এফালৰ পৰা গৈ আহি এফালে পাৰ হ'ব সো সিজত হ'ব ঠিক আছে ওকে গুড বাই এভরিবডি আজি থলো পৰখিলে লগ পাম আকৌ ঠিক আছে ওকে স্যার থ্যাংক ইউ নতুন চেপ্টাৰলৈ যোৱাৰ আগতে ভাবিছো আৰু অলপ প্ৰবলেম কৰাই লও নেকি তোমালোকৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই অপটিক্স যাব পাৰো তোমালোকে যদি কোৱা বলে নতুন চেপ্টাৰ যাম নো প্ৰবলেম প্ৰবলেম কৰিবলৈ ভয় খাই লৰছে বিলাকে সেইকাৰণে মই প্ৰবলেম কৰাই আছো দৰকাৰ আকৌ হাউটত নেক্সট ক্লাছত অপটিক্সে কৰা নাই প্ৰবলেমে কৰাব পাৰো ঠিক আছে চাই লওঁ ওকে কিবা কৈছা নেকি Yes, sir. নাই শুনা Tomorrow, can you repeat that Lorentz force? লৰেন্স ফোর্সটো আকৌ ৰিপিট কৰিব লাগে Sir, can you please repeat Lorentz force? হা Some doubts are there. ঠিক আছে ওকে আই Some doubts are there. ওকে মই ৰিপিট কৰি দিম বাৰু ঠিক আছে ওকে বাই